Hello guys, good morning. It's a very many. God na sikal bukan mali ya. Oh God na, tangan botol temen lalu. Guys, narong yang buat satung dong mar hitung. Bisa komen kayak tadi. Jini yang ji satung tunggu, ji kue ji satung terus satung tunggu nanti tunggu ya. Pras hangi koi berarti maku nanya. Pas koi berarti maku hai prah jima. Guys, asal narong kayak baby tata. Like, comment, share, follow kadian bisa support kadi di bye bye tata hambayan video namin bagus.